अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम सूरह बकरा आयत नंबर 216 से लेकर 218 तक का हिस्सा पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं, ये रह चुका था। शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। यसअलूनक अनिश-शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीहि क़ुल क़ितालुन फ़ीहि कबीरुन। वक़फ़ की हालत में क़ुल क़ितालुन फ़ीहि कबीर वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि वकुफ़्रुन बिही वल्मस्जिदिल हराम وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
इन्नल्लज़ीन आमनू वल्लज़ीन हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह उलाइक यरजून रहमतल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। अगर सबक समझ आया हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।